नमस्कार दर्शक बंधु मु बुलू आपण मानक स्वागत करुच्ची MrBuluVlogs यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो रे आमे माने एमती एक विषय रे जानिबाकू जाउछु जहाँ प्रत्येक ओडिया पई निहाती जरूरी अटे। यह आम जगन्नाथ संस्कृति उपरे ओडिशा रे किपरि आरंभ होइतिला जगन्नाथ संस्कृति। तेबे जदि आपण माने आमर जगन्नाथ संस्कृति विषय रे सत्यरे जानिबाकू चाहुचंती ताहाले वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूप से देखंतु और चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करबा। प्रायतः 900 वर्ष तले ओडिशार नाम थिला कलिंग। सेठाकार राजा इंद्रद्युम्न जड़े विद्वान पराक्रमी राजा थिले। से भगवान विष्णुंकर बहुत बड़ भक्त थिले एवं निजर अनेक समय प्रभुंक आराधना बिताउथिले। दिने रात्रि शोइथिबा समय रे भगवान तांको स्वप्न रे देखादेले एवं कहिले पुरी अनति दूर रे कलिंगर कौनसी एक स्थान रे एपरि एक वस्तु अछि जहाँ मोर उपस्थितिर आभास देउछि। एबे समय आसी जाइछि संपूर्ण दुनिया को ए विषय रे जानिबाकू। यही काम को पूरा करने लगी मु तुमको माध्यम भाव बाछी। एति कही भगवान अदृश्य हो गले। राजा इंद्रद्युम्न अति उत्साह सह उठिले। से अत्यंत खुशी थिले कि भगवान विष्णु निजे तांको दर्शन देथिले एवं कार्यर दायित्व पई उपयुक्त विवेचित करथिले। एति सहित से चिंतित मध्य थिले कि भगवान तांको कथाटी संपूर्ण भाव में वर्णना करनथिले कि केउटी एवं केमिति सेही पवित्र वस्तुटी के संधान पाई परिबे। ए विषय किसी समय विचार कर सारिबा पर से निजर 4 गोटी दूतों को चतुर्दिगरे पठाइले। राजा बुद्धिमतार सह केवल से मानक ही पठाइथिले जे मानक पाखरे धर्म एवं आध्यात्मिकतार सह जड़ित ज्ञान थिला। पूर्व दिगरे जाइथिबा दूत जनकर नाम थिला विद्यापति। से समस्तक मध्यरु चतुर। किछि समय यात्रा कर सारिबा परे विद्यापति जानिबाकू पाइले से जंगल रे रास्ता भूली सारिछि। से सहायता संधान थिबा समय रे किछि युवतींकर स्वर शुणागला। किछि दूर आगक गला परे सेमानक सह भेट हला। सेमाने निकटस्थ रथ को गाधे सारी फेरुथिले। तांको देखि युवती माने रहीगले एवं संदेहर सह तांको देखिबाकू लागिले। विद्यापति निजर परिचय देवा परे सबर विश्ववासुंग कन्या ललिता तांको निज सह घर को नहीं थिले। सेठारे किछि दिन से सेमानकर आतिथ्य रहिथिले। सबर राजा विश्ववासु मध्य भगवान विष्णुଙ୍କର आराधना करुथिले। से विद्यापति को जड़े आध्यात्मिक चर्चा पर जड़े उत्तम साथी रूप में बाछि नहीं एवं से एक अनुध्यान करथिले जे कि तांको पुत्री ललिता युवक विश्ववासु प्रति आकर्षित अछंती। सेथिलागि से ललिता पई विद्यापति हाथ मागिथिले। विद्यापति एवं ललिता विवाह पर विश्ववासु सह रहिबाकू लागिले। सेठाई रहणी समय विद्यापति विश्ववासु गोटे अद्भुत अभ्यास विषय जानिबाकू पाइले। से खरा हो कि वर्षा विश्ववासु सबुदिन सूर्य उदय पूर्व बाहरी जाती एवं ठीक 1 घंटा पर घर को फेरती। निज मनर ए जिज्ञासा को दिने से पत्नी ललिता को जणाइले। बारंबार प्रश्न कला परे उत्तर रे ललिता कहले कि पापा प्रत्येक दिन जंगल मध्य एक गुंफा निकट को जाती। गुंफा भितर एक पवित्र वस्तु अच्छी जहाँकि आम परिवार द्वारा इष्ट देवता रूपे पूजा पाउछि। जमी देवता को पूजा करने परंपरा केवल परिवार बड़ पुआ पाखे थिला। तेणु ललिता बारंबार अनुरोध क्रमे मध्य प्रथमे विश्ववासु साथी विद्यापति नहीं जावाई राजी होते। पर एक शर्त रखी कही कि विद्यापति आखिरे पटी बांधि से स्थान को जीवाक हेब। परदिन सकाळे सूर्य उदय होगा पूर्व विश्ववासु ललिता एवं विद्यापति साथी धरी बाहर पड़ते। ललिता अजाणत विद्यापति जीवा रास्त सोरिष मंजी बिंची चली। पहुँचा पर आखिर पट्टी खोली दिगला एवं सामने जहाँ थिला ताहा संपूर्ण अलौकिक। पत्थर पाखु से निराकार शक्तिर अनुभव करें। राजा इंद्रद्युम्न द्वारा कहुआ भगवान विष्णुंकर उपस्थिति विषय से जानीपारी। से माने से रास्तार फेरी एवं विद्यापति आखिरे पुनर्बार पट्टी बंधा जाइथिला। किछि दिन पर विद्यापति ललिता को कहले घरठू बहुत दिन हेब मु दूर रही। मो माता पिता चिंतित थे। मु घर को जाई आम विवाह संपर्क विषय जणाइबी जहाँफल मु फेरिले तुमको साथी नहीं जीवी। आगामी दिन सका विद्यापति बाहरी पड़े। सोरिष मंजी गजा हो गछ हो सारी से दूर रास्ता बारी से गुंफा निकट पहुँच जाते एवं से पवित्र वस्तुटी को धरी पुरी निज राजा निकट को फेरी संपूर्ण कहानी शुणाइते। एवं चिंतार विषय यह थिला कि किपरि से पवित्र वस्तुर उपस्थिति को संरक्षित करा। से दिन राति पुणी राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न देशला। स्वप्न समुद्र कूल को जावाक कहगला। जोटी गोटे काठ गंडी भासुबार मिल
ଏହି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେହି କାଠଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଟା ରାଜା କାଠଗଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଠଗଣ୍ଡିଟି ସେ ଜାଗାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଗଣ୍ଡିଟି 1 ଇଞ୍ଚ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଭୋକ ଉପାସରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ସବର ରାଜ ବିଶ୍ୱବାସୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ଖୋଲା ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ଅଛି ଅନୁତପ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଲଳିତା। ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସହ ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ବାହାରିଗଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲର କାରଣ କହି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ଜଣାଇଲେ। ପରେ ବିଶ୍ୱବାସୁ ତାଙ୍କ ସହ ରାଜାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆସି ବିଶାଳକାୟ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ 2 ଜଣ ହିଁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର କାରିଗର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଜାଣିଥିଲେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଠ କାରିଗରୀ ଜଣାନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କାଠ କାରିଗରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ କୋଠରୀ ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାହାର ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ବାହାରି ଆସିଯିବି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଯିଏକି ଜାଣିଥିଲେ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କୋଠରୀର କବାଟରେ କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ପୁରା ଦିନ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଥିଲା। ରାଣୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ କାରିଗରଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ କାରିଗର ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଅଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ସ୍ୱର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରରେ କହିଉଠିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମର ଦୁଃଖୀ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ଆରାଧନା କର। ମୋର ଅଧାଗଢ଼ା ରୂପ ମାନବୀୟତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। କେମିତି ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାଭି ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆରାଧନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଅଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ କାହାଣୀ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।